আমরা সব সময় বলছি যে এই যে এসআইআরটা যেটা ইসি করছে এটা হচ্ছে পেছনের দরজা থেকে এনআরসি আনার চেষ্টা। আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটি বিজেপি রাজ্যে যেরকম ভাবে যারা বাংলাভাষী, যারা বাংলা বলে, তাদের ওপরে অত্যাচার হচ্ছে আর আক্রমণ হচ্ছে, বাংলা ভাষার ওপর অত্যাচার হচ্ছে, বাংলাকে অপমানিত করা হচ্ছে আর বেঙ্গলকে অপমানিত করা হচ্ছে। তাই জন্য আমরা আজকে অনেকগুলো নোটিশ দিয়েছি। এখন এসআইআরটা বিহারে হচ্ছে, কিন্তু আসল লক্ষ্য হচ্ছে বেঙ্গল। বেঙ্গলে বিজেপি জিততে পারছে না, 21 আর 24 হেরেছে। তাই জন্যেই হাজার হাজার লোককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে এই চক্রান্তটা করা হয়েছে। বাংলাতে কথা বললেই বিজেপি বলছে যে সে নাকি বাংলাদেশি। অনেকে এরকম ভাবে ধরে নিয়ে গেছে, যারা পরিযায়ী শ্রমিক, যারা বিজেপি রাজ্যে কাজ করছেন তাদের ধরে নিয়ে গেছে, তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পুরে দিচ্ছে। এটা আমরা সংসদে বাইরে এটার বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি আর আমরা অনেকগুলো নোটিশ দিয়েছি। আমরা চাই যে আজকে সদন চলুক আর এই ইস্যুগুলো যেগুলো আমরা ওঠাচ্ছি এগুলো আমরা পার্লামেন্টে ওঠাতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনীতি সচেতন, এই জন্যই তো কংগ্রেস আর সিপিআইএমকে বিধানসভায় শূন্য করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন কংগ্রেস, তৃণমূল এবং সিপিআইএম একই অঙ্গে এত রূপ এরা দেখিয়ে ফেলেছেন যে মানুষ এদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আজকে সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল অস্বচ্ছতার দাবিতে ভোটার লিস্টকে স্বচ্ছ করা হবে, রোহিঙ্গা মুক্ত করা হবে, বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করা হবে, ভোটার মুক্ত করা হবে, তার বিরুদ্ধে একসঙ্গে ধর্ণা দিচ্ছে। চমৎকার। উত্তপ্ত বিহার বিধানসভাও জেডিইউ বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা। বিহারে বাদ পড়তে চলেছে 52 লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম। ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের ফলে বাদ যাচ্ছেন এই ভোটাররা। খবর সূত্রে প্রায় 21 লক্ষ ভোটার এখনো ফর্ম পূরণ করেননি। ঠিকানা বদল করেছেন 26,01,031 জন। একাধিক জায়গার ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এমন সংখ্যা 7,50,742। 11,484 জনের খুঁজে পাওয়া যায়নি। খবর কমিশন সূত্রে। এসআইআর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বিবৃতি দাবি করেছেন বিরোধী বিধায়করা। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की।